Assalamualaikum students, how are you? I hope you'll be fine. Students, today I'll teach you English, your number 5, page number 85, paragraph number 8 and 9. Students, now let us start paragraph number 8. Something in his voice seemed to get through to Wells and Graham. उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो कि वेल्स और ग्राहम को सुनाई दिया. एंड दे रेन, और वो भागे. द थ्री ऑफ दैम लाइक फ्रेटन्ड रेबर्ट्स, तीनों खौफजदा खरगोशों की तरह. दे रेन दिस वे, वो इस रास्ते पर भागे. एंड दैट हगिंग देयर पैक्स एंड देयर स्क्रॉच्ड स्लीपिंग बैग्स, अपने थैलों और अपने झुलसे हुए स्लीपिंग बैगों को अपने साथ चिमटाए हुए. ब्लंडरिंग इनटू द स्क्रब, झाड़ियों में जा घुसे. इवन इनटू द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज, हत्ता के दरख्तों के तनों में. फायर एंड कन्फ्यूजन सीम्ड टू बी ऑल अराउंड दैम, आग और अफरा तफरी इर्द गिर्द उनके फैली हुई थी. द फायर्स रेज डार्टेड थ्रो द बुश, आग की शुआएं झाड़ियों में से टिपक रही थीं. इट वाज लाइक एन एंडलेस चेन, ये एक लामतनाई जंजीर की तरह थी. विद अ व्हील ऑफ इट्स ओन, जिसका अपना एक इरादा था. इन सर्कलिंग एंड इंटेंगलिंग दैम, इन्हें घेरे में ले रही थी और इन्हें फंसा रही थी. आर लाइक अ वॉल, या एक दीवार की तरह. दैट लेफ्ट आउट ऑफ द अर्थ टू ब्लॉक एवरी फ्रेश रन दे मेड फॉर सेफ्टी, जो कि तहफ़्फ़ुज़ की तरफ लपकने वाली हर ताज़ा कोशिश को रोकने के लिए ज़मीन से निकल आती थी. इवन द क्रीक कुडेंट हेल्प दैम, हत्ता के नदी भी उनकी मदद ना कर सकी. दे डिडंट नो वेयर इट वाज, वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ थी. देयर माइट एज वेल नॉट हैव बीन अ क्रीक एट ऑल, ऐसा मालूम होता था कि वहाँ कोई नदी थी ही नहीं. दिस वे, इस रास्ते पर. शाउटेड हैरी, हैरी चिल्लाया. आ ट्रैक, एक पगडंडी. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 9. दे स्टम्बल्ड बैक डाउन द ट्रैक टुवर्ड्स टिनली, वो लड़खड़ाते हुए टिनली जाने वाले रास्ते पर आ गए. एट लीस्ट दे थॉट इट वाज टुवर्ड्स टिनली, कम अज़ कम उन्होंने सोचा कि ये टिनली की तरफ जाता है. दे डिडंट रियली नो, वो वाकई नहीं जानते थे. परहैप्स दे वर रनिंग टू सेव देयर लाइव्स, शायद वो अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए भाग रहे थे. रनिंग सिंपली फ्रॉम फेयर, महज खौफ खाकर भाग रहे थे. रनिंग अवे फ्रॉम व्हाट दे हैड डन, उससे भाग रहे थे जो उन्होंने कर दिखाया था. व्हेन दे थॉट दे वर सेफ, जब उन्होंने समझा कि वो महफूज थे. दे हिड इन द बुश क्लोज टू अ पार्टली कंस्ट्रक्टेड हाउस, तो वो एक नामुकम्मल मकान के करीब झाड़ियों में छुप गए. दे कुड हेयर सायरन्स वेलिंग, वो सायरन बजने की आवाज़ें सुन सकते थे. लाइट्स वर कमिंग ऑन हेयर एंड देयर, कमकमे इधर उधर रोशन हो रहे थे. द हेडलैम्प्स ऑफ कार्स वर बीमिंग एंड स्वीपिंग अराउंड कर्व्स इन द ट्रैक, पगडंडी के पेचो खम पर कारों की हेडलाइटें चमक और लहरा रही थीं. दे कुड हेयर शाउट्स ऑन द विंड, वो हवा में ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें सुन सकते थे. दे हेयर्ड आ वुमेन क्राई हिस्टेरिकली, उन्होंने एक खातून को हैज़ानी अंदाज में चिल्लाते हुए सुना. दे हेयर्ड ग्राहम सोबिंग, उन्होंने ग्राहम को सिसकियां भरते हुए सुना. ओवर ऑल वाज आ रेड ग्लो, सब पर सुर्ख चमक छाई हुई थी. स्टूडेंट्स, पैराग्राफ्स की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई. अब आप पैराग्राफ्स के वर्ड्स मीनिंग्स
synonyms and grammar نوٹ کریں. پیراگراف نمبر 8 اور 9 میں سب سے پہلے آپ نے ورڈ پڑھا ہے ہگنگ. اردو میں نہیں بغل میں دبانا یا گلے سے لگانا. سنونیم ہے امبریسنگ اور گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ورڈ ورب ہے. نیکسٹ ورڈ ہے ڈارٹڈ. اردو میں نہیں کوندنا یا لپکنا. سنونیم ہے سپرنٹڈ اور گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ورڈ ورب ہے. نیکسٹ ورڈ ہے بلاک. اردو میں نہیں رکاوٹ پیدا کرنا. سنونیم ہے obstruct اور گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ورڈ ورب ہے. نیکسٹ ورڈ ہے فرائٹنڈ. اردو میں نہیں خوفزدہ. سنونیم ہے ٹیریفائڈ اور گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ورڈ ایڈجیکٹو ہے. نیکسٹ ورڈ ہے بلنڈرنگ. اردو میں نہیں غلطی کرنا. سنونیم ہے کلمسی اور گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ورڈ ایڈورب یا ایڈجیکٹو ہے. نیکسٹ ورڈ ہے کنفیوژن. اردو میں نہیں انتشار یا تباہی. سنونیم ہے کیوس اور گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ورڈ ناؤن ہے. نیکسٹ ورڈ ہے کریک. اردو میں نہیں ندی. سنونیم ہے اسٹریم اور گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ورڈ ناؤن ہے. نیکسٹ ورڈ ہے ویلنگ. اردو میں نہیں رونا پیٹنا. سنونیم ہے کرائنگ اور گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ورڈ پریزنٹ پارٹیسپل ہے. نیکسٹ ورڈ ہے ہسٹیریکلی. اردو میں نہیں ہے ہذیانی انداز میں. سنونیم ہے فرینٹیکلی اور گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ورڈ ایڈورب ہے. نیکسٹ ورڈ ہے انٹینگلنگ. اردو میں نہیں ہے پھنسانا. سنونیم ہے ٹریپنگ اور گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ورڈ ورب ہے. اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر یہاں کمپلیٹ ہوا. آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹوڈ دس لیکچر. اسٹوڈنٹس کائنڈلی رائٹ ڈاؤن دس ورک آن یور نوٹ بکس. اوکے, اللہ حافظ.